मौसम की बात करते हैं। बहावलपुर में बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली जारी है। आसमान पर बादलों के बावजूद भी शदीद हब्स बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे तो मौजूद हैं और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। और बहावलपुर के गिरदो नवाह में शहरी इस उम्मीद पर भी है कि शायद बारिश जो है वो आज बरस जाए, बरान रहमत आज बरस जाए। लेकिन लगता यही है कि सावन में जो दुआएं जो हैं वो कबूल होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुज़श्ता एक हफ्ते से बादल तो आसमान पर मौजूद हैं लेकिन बारिश का कोई भी जो है वो कतरा जमीन पर नहीं पड़ा। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे हैं लेकिन बारिश बरसने के जो है वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो आलूदा फिजा को जाहिर कर रहा है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। फिजाई कसाफत का जो इशारिया है वो 135 पॉइंट्स पर है और दुआ शहरी यही कर रहे हैं कि बारान रहमत जो है वो आज बरस जाए। हब्स ज़्यादा माहौल है, हब्स जो है वो बादलों की वजह से जो है हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से जो है एक हब्स का माहौल है और एक घुटन का जो है एहसास मौजूद है। आज शाम जो सूरज है वो 7:09 पर गरूब होगा। जी रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। आसमान पर बादलों के बावजूद भी शदीद हब्स बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अब आलूद रहेगा। बहावलपुर से अपडेट कर रहे थे आपको, जहां बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। आसमान पर बादलों के बावजूद भी शदीद हब्स बरकरार है। मुल्तान की बात करें तो गुज़श्ता शाम शहर में मूसलाधार बारिश ने जल्द हलेक कर दिया है। सुबह सवेरे हल्की हवा चलने के साथ आसमान पर गहरे बादलों का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड, जबकि महसूस 40 डिग्री होने लगा। दोपहर और शाम में हल्की बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। मुल्तान से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक। उनसे जानते हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी शहर ओलिया, मुल्तान और गिरदो नवाह के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। आसमान पर बादलों का राज है। सुबह सवेरे से आगाज तो हल्की हवा के साथ देखने में आया, लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में हवा रुकने की वजह से हब्सदा वेदर कंडीशंस देखने में आ रही हैं। इससे पहले कि आज के मौसम के हवाले से बात करें, गुज़िश्ता शाम के मौसम के हवाले को अगर डिस्कस किया जाए तो गुज़िश्ता शाम को मुल्तान शहर में मूसलाधार बारिश देखने में आई है और जो मैक्सिमम जो बारिश है वो चुंगी नंबर 9 और बोसन रोड पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 117 मिलीमीटर थी। उसके अलावा अगर कैंट वाली साइड की बात की जाए, एयरपोर्ट की बात की जाए, तो वहां पर 34 से 36 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर ओल्ड शुजाबाद रोड की बात की जाए तो वहां तकरीबन 28 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि मुल्तान शहर का मिड है, चुंगी नंबर 9 बोसन रोड, तो वहां पर बारिश मूसलाधार थी, जल था लेक हो गया था। और जो गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान शहर का एक मौसम था जुज़वी तौर पर अबर आलूद था और शहर ओलिया के बासी इस क्यूरियोसिटी में थे कि बारिश कब आएगी और कितनी आएगी, तो गुज़िश्ता शाम मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस वक्त की बात की जाए तो आज भी मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से अबर आलूद दिखाई दे रहे हैं। आसमान पर बादलों का राज है और सूरज तो खैर ऐसा दूर दूर तक बादलों की ओट में छुपा हुआ है।
آج کی اگر اس وقت کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ فیلز لائک جو محسوس کیا جا رہا ہے موسم مرطوب ہونے کی وجہ سے اور حبس زدہ ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے آج ملتان کا 26 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی آج قدرے بہتر ہے جو کہ 82% تک ریکارڈ کیا گیا۔ بارش کے بعد سے ایئر کوالٹی انڈیکس بھی شہر اور گرد و نواح کا قدرے بہتر ہے جو کہ 99 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج چوتھے نمبر پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے دن بھر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر ملتان شہر کا مطلع اسی طریقے سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، آسمان پر بادلوں کا راج رہے گا، ہلکی پھلکی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی دن بھر جاری و ساری رہے گا، لیکن ویسے اوور آل ویدر کنڈیشنز حبس زدہ ہی رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور شام کے اوقات میں بڑے منیمم سے امکانات ہیں، تقریباً 15 to 17% چانس ہیں کہ رین ہوگی، لیکن ہلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز تک ملتان شہر کا مطلع اسی طریقے سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، بارش کے امکانات ہیں لیکن بڑے لائٹ سے چانسز ہیں جس میں تھنڈر سٹارم رین بھی دیکھنے میں آ سکتی ہے، لائٹ سی ایسے پارشلی شاور بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 روز تک حبس زدہ ماحول رہنے کے ساتھ ساتھ ہلکی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آسمان پر بادلوں کا راج ہونے کی وجہ سے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ جی حسن ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ گزشتہ شام ملتان شہر میں موسلادھار بارش نے جلتا لے کر دیا، صبح سویرے ہلکی ہوا چلنے کے ساتھ آسمان پر گہرے بادلوں کا راج۔ رحیم یار خان چلتے ہیں جہاں ہر ایک پسینے سے شرابور ہے، سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا، گرمی اور حبس کا بے رحم امتزاج، موسم بن گیا عذاب، صبح کے وقت جزوی بادلوں کی چادر، کم از کم 30 درجہ سینٹی گریڈ، زیادہ سے زیادہ 39 درجہ سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے، جی آگاہ کیجیے گا عاصم۔ عاصم صدیق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں ہر ایک پسینے سے شرابور ہے، سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا، گرمی اور حبس کا بے رحم امتزاج، موسم بن گیا عذاب، صبح کے وقت جزوی بادلوں کی چادر، کم از کم درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ، زیادہ سے زیادہ 39 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں ہر ایک پسینے سے شرابور ہے، سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا، گرمی اور حبس کا بے رحم امتزاج، موسم بن گیا عذاب، صبح کے وقت جزوی بادلوں کی چادر ہے لیکن گرمی برقرار ہے۔